जय जगन्नाथ। एबे देखिए प्रत्येक घरे सबुदिन झगड़ा झांटी आरंभ होउची। आगरू से ही स्वामी स्त्री रहुथुले किंतु टिके टिके कथारे झगड़ा तांक भितरे हेउ नथिला। एबे कोन होउची, कोर्ट को जानतु देखिए प्रत्येक दिन किछि ना किछि घटना घटुची। कोउटी झियर भूल थिले, कोउटी पुअर भूल थाए। काहे कि स्वामी स्त्री भितरे झगड़ा सृष्टि हुए। जड़े जनक जिते सम्मान देवा भूली जाती, स्त्री प्रति स्वामीर कर्तव्य जी भूली जाती, स्वामी प्रति स्त्री माने कर्तव्य भूली जाती, से ही झगड़ा सृष्टि होता है। आगुरी किसी भी आशा रखु नथिले, स्वामी कौन स्त्री पाखर किसी आशा रखु नथिले, स्त्री भी सेमिति कौन सी आशा सेमिति रखु नथिले। एबे कौन होउची, एबे प्रत्येक छोट छोट कथारे स्वामी स्त्री भितर झगड़ा होउची। माँ सीता को लक्ष्य करंतु। माँ सीता माने राजमहल रे बढ़ी, तांको पादरे केबे भी कंटा बाजू नथिबो। किंतु श्रीराम भी राजा थिले। श्रीराम को राजा हेबा आगरू तांको 14 वर्ष वनवास हो गला। किंतु प्रभु रामचंद्र से कौन कहले, से ते वनवास तांको बापा तांको माने कहले कि वनवास जीवा पाई, से पूरा बापांको आज्ञा रे पूरा माने आज्ञा रे राजी ही कि से वनवास गले। तांको सहित माँ सीता जेते बेले बाहरिले, माँ सीता को प्रभु रामचंद्र मना कले। कहीं सी जानी केबे भी सी जो वनवास जीवे रास्ता सारा कंटारे जीवा चलवा, कहीं सी दिने भी कंटा तांक पादरे स्पर्श कर नथिबो। से सब बेले फूलरे चलुथुले माँ सीता। तथापि स्वामी प्रति सेतिकी तांकर भक्ति थिला, श्रद्धा थिला बोली सी प्रभु रामचंद्र सहित से वनवास जाइथिले। तांको केबे भी दशरथ तांको वनवास जीवा कथा केबे भी कहि नथिले। किंतु आजिकली कौन होउची, छोट छोट कथारे झगड़ा झांटी आरंभ होउची। कहीं जोठी स्वामी स्त्री माने मन मिसे नहीं माने कौन, स्त्री जोटी चाहूथे माने जिनस पत्र सेठी जदि स्वामी देई न पारिले सेठी ही झमेला स्टार्ट होउची। प्रत्येक दिन देखिबे कोर्ट को जानतु, प्रत्येक दिन किछि ना किछि गोटे घटना घटुथुबो। कोउटी माने कहार भूल सी तो समाधान हुए पछरे, किंतु सेतिकी समय जो बर्बाद हो जाए, जोटी केस चले प्रत्येक माने टंका तो खर्च हुए, तापरे पुणी समय भी नष्ट हुए। बरं सेतिकी बाट न जाई कि जदि घरे समाधान होता, प्रत्येक स्वामी स्त्री मध्य कथबार्ता होगी केही कहा प्रति जेतिकी स्वामींकर इनकम थाए से हिसाब रे जदि चलिबा पई जने स्त्री चेष्टा करिवो ताहले आराम रे से चली जीवो। जड़े स्त्री जिते बड़े देखे स्वामी पैसा नथिबो, पाख आखरे जदि जड़े भलरे रहुथुबो, तांको चलनी को देखी घर भितरे झमेला लगेबा। स्वामी सेमिति निज स्त्री प्रति सेतिकी सम्मान रहिबा दरकार। कहीं तांको स्त्री घर संसार सब छाड़िकी, तांको बाप माँ को छाड़ी, तांको घर समस्त को छाड़िकी आसी थांती बाहेकी गोटे अन्य घर को जिते बड़े से आसंती, माने सबु जगार समान ही न थाए। निश्चित बाप घर अलगा चलनी, एठी ससुरंक घरे भी चलनी अलगा ही थाए। गोटे बहु को भी एडजस्ट करबा पई बहुत समय लगी थाए। कहीं गोटे नुआ जगार गोटे नुआ जगह को आसिया पई गोटे पुराना माने कोन मूलठू जने जन्म होइथिबो 25 वर्ष हो 22 वर्ष हो जे जतिकी दिन रहिथिबे, सेठिका चलनी पूरा अलगा थिबो। तापर आसिक ससुरंक घरे चलिबा सेठिका चलनी पूरा अलगा थाए। गोटे झील को एडजस्ट करिबारे किछि तो समय निश्चित लागिबो, कहीं से सबू छाड़िकी आसुची। तार जदि भी कौनसी टिके टिके भूल रहुची, से भूल को माने ताको भलरे माने सम्मान देकी माने जहाँ भी भूल है घर भितरे बसिकी कथबार्ता होगी आलोचना करवा दरकार। कहीं बाहर लोकों सामने से सब विषय आलोचना कला माने कौन हुए कि बाहर लोक सबू सम्मान न था। किछि लोक भल थांती, किछि लोक भी खराब थांती। किछि एमिति समस्या उपजे जहा द्वारा से घरोई लोक भी किछि अछंती जेतिकी माने कोर्ट रे केस सब चले ता भितरे माने बाहर लोकों पाई भी बहुत घर भांगी थाए। सेति पई बाहर लोकों कथा भूल रे भी सुनिबेनी। बाहर लोकों कथा जदि सुनिबे ताले निज घर बेसी भांगी थाए। निज भितरे स्वामी स्त्री भितरे
କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାର ଯଦି ସମାଧାନ କରିବି, ଯଦି କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଘର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉନଥିଲା? ଆଗ କାଳରେ ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାପା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲେ। ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ସେମାନେ ଧରୁ ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ସହି ଯାଉଥିଲେ। ଯେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଜଣେ ସହି ଯାଉଥିଲେ। ସହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଘରଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? କାହା ପାଖରେ ବି ସହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ନା ପୁଅ ପାଖରେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା ଝିଅ ପାଖରେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁଠି ସହନଶୀଳତା ମାନେ ଅଧିକା ଥାଏ ସେହି ଘରେ ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘର ଯାଏ ନାହିଁ, ନା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଠି ହିଁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ଘର ଅଛି ଯେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧରିକି ବହୁତ ବଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେମିତି ବି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମା ସୀତା କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ରଖିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ତାହେଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ବି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଆଗକୁ ମାନେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଧୋବଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ମା ସୀତା ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି, କାହିଁକି ନା କହିଲେ ତ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋତେ ପଛେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ। ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲବକୁଶ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସିଏ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଗ କାଳରେ ସବୁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଗହଣରେ ଛୁଆ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ପାଉଥିଲେ ସେଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ଆମେ ସବୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଆମେ ବାହାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ନିଜ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘଟଣା ଘଟିଗଲାଣି, କେମିତି ଖାଲି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଘରକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବେ। ଘର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବାହା ହେବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସେମିତି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା। ଜଣେ ଆସିକି ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ମଦ ପିଇଦେଲେ, ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିକି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା, ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନା। ସେଇଟା କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ଦେଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ଦେଉଥିବ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ବିପଦ ହେଉ କି ସବୁ ସୁଖ ସମୟରେ ହେଉ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଇଠି ପରିବାରଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଅଯଥାରେ ମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାଏ, ସମୟ ବି ଯାଇଥାଏ। ସେଇ ସମୟ ଆଉ ଫେରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର କେବେ ବି ଭଲ ଗୁଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ରହିଲେ କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲିବାର ଅଛି ଆଗକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ମା ସୀତା ବି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପତିକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଆଣିନଥିଲେ। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ପରେ ମାନେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଖରାପ ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ଗୁଣ କେବେ ବି ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ନଥିବ, କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ, କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଥିବ। ତାକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା କେବେ ବି ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବଦଳାଇ ପାରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବଦଳାଇ ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିଯିବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଭଲରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି,
आमर अधिका आशा करिबा सेटा आमर माने अधिका आशा कले ही सेठी ही दुख मिली थाए। किए कार किनिले, किए फ्लैट किनिले, किए कौन किनिले, सेथिरु निज परिवार किछि जायस नहीं। निज परिवार जदि भलरे रहिले आगुकु बढ़िले ताहले केते जीवन रे केते फ्लैट भी आसीबो, केते कार भी आसीबो। अजथारे झमेला करिकी समय सहित टंका खर्च करिबा माने या द्वारा निज घरर माने निज घर ध्वंस हेबा सहित समान। सेतिबे सेते आगुकु न जाई घरे बसिकी देखिबे जहार भी केस चाले कोर्ट रे बहुत वकील माने तांको बुझांती निज भितरे बुझामुणा करिकी निज माने परिवार को नेकी समाधान करंतु। काहे जानी कहीं ना से केबे भी चाहती नहीं गोटे घर भांगी जाऊ। गोटे घर गढ़िबा बहुत कष्ट किंतु गोटे घर भांगिबा बहुत सहज। सांगे सांगे भांगिबा पाई बहुत लोक अछंती किंतु गोटे घर जोड़िबा पाई बहुत कम लोक थांती। सेमिति जदि चाहिए निज घर को भांगु भांगु रखी पारिबे आ निजे जदि चाहिए निजे ध्वंस करि पारिबे। निज पिलामानकर जदि भविष्यत को चाहूथिबे ताहले से घर माने केबे भी भांगिबा पाई चेष्टा करंतु नाही। छोट छोट कथा को नहीं माने कली झगड़ा लागिबा सेटा निज घरर अवनति आड़ को जाई थाए। प्रत्येक कथारे जदि स्वामी भूल करूचंती तांको कुहंतु, स्त्री भी सेमिति जदि भूल करूचंती निज भितर परामर्श हुंतु, कथबार्ता हुंतु, तार गोटे समाधान करिया पई चेष्टा करंतु। आजिकाली तो सबु झियो भी इंडिपेंडेंट हेलेनी, पुओ भी समस्ते इंडिपेंडेंट। सेतिपई टंका पैसार कहार अभाव रहुनी किंतु टंका पैसा पई झगड़ा झांटी होउनी किंतु अन्य कथा पई घरे विशृंखला होउची। घरे विशृंखला हवा द्वारा कौन होउची ना निजर मान सम्मान भी जाउची। मान सम्मान तो जीव जीव तापर निजर समय सही समय यदि आउ किछि करिवे बहुत काम देबो। सेतिपई घर केबे भी छाड़ी के जीवा पई चेष्टा करिवे नाही कि कोर्ट पर्यंत जेतेबेले अति जोर से घटना घटिला कि मारधर हैला मारिया पर्यंत कथा जाउची सही समय तो किछि ना किछि गोटे व्यवस्था करिबा पई पड़िबा ना। किछि दिन माने साइलेंट रही जांतु। साइलेंट रहिबा द्वारा भी बहुत घर मिसी जाई थाए माने जोड़ी ही जाए भांगे नाही। साइलेंट न होई कि जदि सही कथाटा को आहुरी आगो को नेबे ता द्वारा घरटी निश्चित भांगिबो। केही भी माने पछरे केही पीठरे पड़ंतिनी। भगवान छड़ा भगवान को दुख जनातु, भगवान को ऊपर विश्वास रखंतु, भगवान को नाम कीर्तन करंतु। सही समय देखिबे आपणकर जहाँ भी थिबो भूल जहाँ भी भूल पाई माने घरर झमेला होउथुबो निज निज भितरे सबु समाधान हेई परिबो। भगवान को छड़ा श्रीकृष्ण निजे देखैचंदी तांको जीवन रे केते कष्ट आसीची। प्रभु रामचंद्रंको भलिया राजा हबार थिला सीए 14 वर्ष वनवास जाउचंती। माँ सीता को देखंतु केते कष्ट सहिचंती। सेठु आमे तांकोठु ही शिक्षा ग्रहण करिबा दरकार। आमे काहा को सब शिक्षा आमे काहा पाखरु शिक्षा ग्रहण करूचंती। आमे हमर निजर संस्कृति को भूली जाउचंती। आम संस्कृति को भूली की आमे बाहर संस्कृति को फॉलो करूचंती जहा द्वारा निज घरर अमंगल हेउची। जदि निज संस्कृति को माने निजे रक्षा करि परिबे ताहाले निज परिवार सहित भी निजे समाजर भी बहुत मंगल करि परिबे। आशा करूची ये भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो। जय जगन्नाथ।